Cílem francouzsko-českého fóra o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. The objective of the French-Czech Forum on Sustainable Industry and Energy Efficiency is to present concrete examples of the use of innovative technologies and solutions in the fields of energy saving in Cílem francouzsko-českého fóra o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. The objective of the French-Czech Forum on Sustainable Industry and Energy Efficiency is to present concrete examples of the use of innovative technologies and solutions in the fields of energy saving in industry, carbon footprint reduction, green materials, and circular economy. Cílem francouzsko-českého fóra o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. The objective of the French-Czech Forum on Sustainable Industry and Energy Efficiency is to present concrete examples of the use of innovative technologies and solutions in the fields of energy saving in industry, carbon footprint reduction, green materials, and circular economy. Cílem francouzsko-českého fóra o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. The objective of the French-Czech Forum on Sustainable Industry and Energy Efficiency is to present concrete examples of the use of innovative technologies and solutions in the fields of energy saving in industry, carbon footprint reduction, green materials, and circular economy. Cílem francouzsko-českého fóra o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. The objective of the French-Czech Forum on Sustainable Industry and Energy Efficiency is to present concrete examples of the use of innovative technologies and solutions in the fields of energy saving in industry, carbon footprint reduction, green materials, and circular economy. Cílem francouzsko-českého fóra o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. The objective of the French-Czech Forum on Sustainable Industry and Energy Efficiency is to present concrete examples of the use of innovative technologies and solutions in the fields of energy saving in industry, carbon footprint reduction, green materials, and circular economy.
Cílem francouzsko-českého fóra o udržitelném průmyslu a energetické účinnosti je představit konkrétní příklady využití inovativních technologií a řešení v následujících oblastech: úspory energie v průmyslu, snižování uhlíkové stopy, zelené materiály a cirkulární ekonomika. The objective of the French-Czech Forum on Sustainable Industry and Energy Efficiency is to present concrete examples of the use of innovative technologies and solutions in the fields of energy saving in industry, carbon footprint reduction, green materials, and circular economy. Aha, tak skvěle. Druhý mikrofon funguje, dámy a pánové. S dovolením bychom začali. Já se vám představím, moje jméno je Petr Jonák, jsem členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy a je mi velkou ctí, že vás tedy můžu přivítat na francouzsko-českém fóru, které se bude věnovat udržitelnosti průmyslu a energetické účinnosti. A máme tady velice zajímavé řečníky z řad firem francouzských i českých. Jsou to firmy jak velké, mezinárodní, tak i ty rodinné, které ale už stihly taky velmi vyrůst. A mám radost, že je plno. Je to téma, které je vždycky velice důležité a aktuální, ať už kvůli cenám energií, které všude vidíme, nebo i kvůli velkým plánům v oblasti udržitelnosti a ekologie. Já nebudu déle zdržovat a na úvod bych rád poprosil o úvodní slovo pana Rolanda Boža, předsedu správní rady Česko-francouzské obchodní komory. Roland, the floor is yours. Roland Rouge, who's going to introduce today's event. Good afternoon, everyone. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení účastníci. Děkuji za to, že jste přišli. Jako předseda francouzsko-české obchodní komory a spolu s Konfederací průmyslu České republiky jako dvě organizující firmy, které zde letos organizují a spoustu dalších firm. Jsme velice rádi, že vás můžeme dnes přivítat na této akci.
v průběhu mezinárodního strojírenského veletrhu, který považujeme za jednu z klíčových akcí na trhu strojírenského zboží a také zaměřené i na udržitelný průmysl. Snažíme se propojit francouzsko-českou obchodní komunitu se zaměřením na udržitelný průmysl a chceme se zapojit všichni společně do tohoto cíle a hledat cesty k řešením. Budeme mít dnes odpoledne 3 panely. Jak jste již možná zaznamenali, tak první kulatý stůl bude zaměřený na rostoucí ceny energií a na opatření v jednotlivých firmách, která se plánují v různých firmách aplikovat. Druhý panel bude zaměřen na zákazníky a jaké možnosti jim vlastně my jako dodavatelé můžeme nabídnout. A za třetí ovlivnila cena energií, udržitelnost výroby v jednotlivých firmách a mohlo by to zrychlit cíle nebo snahy vůči směrem k udržitelné výrobě. Naším cílem je lépe pochopit ekonomickou situaci nebo ekonomické situace našich členských firm. A zde je několik krátkých výstupů z výzkumu, který jsme uskutečnili. Přes 50% firm říká, že vysoké ceny energií a rostoucí inflace budou mít velký dopad na jejich obchodní situaci a 7% tvrdí, že to pro ně může být až kritické. I přesto většina firm se v následujících letech chystá investovat zvláště do lidských zdrojů, technologií a udržitelného rozvoje. 67% firm se letos také chystá zvýšit platy a pro některých z nich dokonce až 10%, aby vyrovnali inflaci, která samozřejmě má dopady na jejich profit, ale také ekonomickou udržitelnost. 86% firm také vyjadřuje jakousi nespokojenost s vládní podporou ve stávající situaci. Rádi by viděli třeba z 54% snížení cen energií, ale také dalšími tématy jsou nedostatek pracovních sil, které negativně ovlivňují možnosti obchodu v České republice. Takže abych současnou situaci shrnul a podíval se na ní z dlouhodobé perspektivy lidské a také z hlediska životního prostředí. Téma udržitelného průmyslu je strategickým cílem pro většinu z našich zúčastněných firm. Děkuji vám tady nyní za pozornost a rád bych využil také příležitosti, abych vás pozval na francouzský pavilon, kde budeme vystavovat a v 16 hodin díky podpoře regionu Rhône-Alpes bychom vás rádi pozvali na úvodní koktejl Mezinárodního veletrhu ve francouzské expozici. To je vše. Přeji vám velice zajímavé a podnětné odpoledne a předávám opět slovo panu Hanákovi. Jill is here, V tuto chvíli předávám slovo paní Joël Sos, manažerce Auvergne-Rhône-Alpes, podniky pro Evropu a zahraničí. Děkuji vám za pozornost. Dobrý den, jsem velice ráda, že vás zde mohu přivítat. Já zde zastupuji region Auvergne-Rhône-Alpes a nacházíme se na jihovýchodě Francie. Na Mezinárodní strojírenský veletrh jsme přijeli v loňském roce a jako první průmyslový region ve Francii jsme si slíbili, že se sem vrátíme i letos spolu s dalšími firmami.
Here we are with Takže the jsme biggest zde French s delegation. největší francouzskou here. delegací And we will be very a happy to také welcome budeme you, rádi, když vás budeme on moci our booth přivítat na tonight našem at 4 stánku dnes o'clock, večer, tedy since nebo we are odpoledne v organizing a 16 little hodin, networking protože cocktail. zde pořádáme networkingový koktejl. As you are concerned by all the Protože vás energy zajímají sustainability všechny problem, záležitosti související we are s too, energiemi of course, a and udržitelností. in France we have lots Nás to of samozřejmě ve companies, Francii také zajímá, máme are tam hodně willing firem, to share solutions with you. které So mají don't zájem hesitate se s vámi to podělit come o různá at our řešení, booth tak and we určitě will přijďte na náš stánek be able to match a my your se needs s vámi with, some rádi solutions podělíme that a are pokusíme se developed vás and propojit produced in i s France. firmami, které nabízejí řešení nabízená ve Francii. Thank you very much. Děkuji vám. Tak a já bych s vámi rád nasdílel i také důvod, proč tady dneska moderuji a proč ta věc zajímá Svaz průmyslu a dopravy. Jak vy, co jste z České republiky, víte, tak Svaz průmyslu je největší zástupce zaměstnavatelů v rámci tripartity, v rámci vyjednávání s vládou a s odbory. Jsme součástí legislativního procesu připomínkovým místem a i pro tu naši členskou základnu, tím, že jsme vlastně ta umbrella, ten organization, obě ty témata jsou extrémně důležitá. My jsme si také nechali udělat průzkum věnovaný přímo udržitelnosti. Zúčastnilo se ho více než 100 firem a potvrdilo nám to, co jsme očekávali. Pro 85% těch dotázaných je to zásadní téma, kterému se věnují a které řeší, což určitě není překvapivé. Co pro nás bylo potěšující, je, že to hear that about 2/3 of the companies of the respondents say that they primarily do it because they believe in it, because it makes sense to be sustainable. It's not just because they are forced to do that. And when we went even deeper and we looked at the specific reasons why they believe in that, why it makes sense to them, 40%, well, not of course always the same 40%, but 40% of the respondents say we do it because of our customers, either B2B, B2C, because we see that this is what they expect. We also do it because of our employees, because we see that the employees are more and more sensitive, especially the younger generation is more sensitive to this topic. We also do it to stay competitive. Again, the same percentage of companies stating this as a reason. Despite the fact this survey is about 3 months old and what we see now with the energy prices, a number of companies tell us, of course, we do sustainability to reduce the cost, to cut the cost. So this is a topic which is related to generating new costs, but the companies know that if they have some energy savings, at the end of the day, they will either reduce the cost or they will decelerate their growth, of course, depending on the situation of the company. So this is a huge upcoming topic which runs across all the industries and all areas that the Confederation is dedicated to. We also made a survey concerning the impact of the energy prices, but I would leave it up to the roundtable discussion that will follow. We have 2 panels, and I would like to start the first panel, and I would like to welcome on stage the representative of the two companies that are going to speak with us, Mr. Hříbal, Product Application Engineer from Schneider Electric, Mr. Pavel Dokolil, Director of Energy in FOSFA, Ms. Nisrin Haddad, Group CSR Director from Manutan, and Ladislav Kučera, who is the head of the foundation of Škoda Auto and is in charge of social sustainability in the same company. Well, some of the speakers have short presentations for you, some others have some introductory word. So after the presentation or after the introduction, I will ask them questions, and then I would like to have some questions and answers with the panelists, and of course, if you have any questions as the audience. So now I would like to ask Mr. Hříbal if you could take the floor.
jsem teda blbnul i předtím. Well, we have some problems with the mic, so sorry, I will give you mine, and we will see what we can do with the other one. Thank you. Tak, dobrý den. So, good afternoon. My name is Wojciech Hříbal. I come from Schneider Electric, Czech Republic. Do Schneideru jsem přišel I started working in Schneider about 4 years ago on the shop floor. We have one factory in the Czech Republic in the town of Písek. We manufacture conductors, push buttons, switchovers and pressure sensors. I worked in the same position for 4 years as a facility manager and a project manager in the area of environment. So my main objective was to achieve energy savings. We have managed, I think we have been doing quite well, and what Schneider does, we of course also implement our solutions, we can test them, so that's what I'm going to talk about today. If that's enough as the introduction. So both mics are working now. Thank you very much for your introduction. So maybe my question to you. Well, this begs the question what all the companies are going through these days. The electricity growth, the energy growth is extreme, the price growth is extreme. What are the impacts? What do you do to mitigate this? Well, to speaking on behalf of our factory, to us, this is historically set because Schneider has been pushing on energy savings a lot. It's not just a modern trend over the past years, but about 15 years ago, we already had some cut programs, energy cut programs. So we are trying to save energies. The objective is about 3% a year to save energy, and we are doing well. And one of the things we have managed to do, we established partnership with a company generating electricity, which is located close to Písek, and they generate electricity from biomass, and as waste heat, well, the waste heat is in the form of electricity, so we have renewable source of heat, and as electricity, we buy electricity as renewable energy. So this is our objective as Schneider. We want to have renewable energies, and in the future, we also want to have a photovoltaic plant. Gas, this is not really something we are dealing with that because it's only 3% consumption a year, so it's just a backup source. But of course, the impacts are huge. Well, they are not as huge as they could be with respect to gas. So to us, it's more favorable because 10 years ago, someone had a crystal ball already and started the partnership with this company. 3% a year. So this is like the long-term objective, or have you reviewed the objective? Are you going to review the objective in the near future, given the situation in the markets and the impacts? Well, this is more a question to our management, Schneider management. Well, the point is that, again, I will speak on behalf of the factory. If the factory is doing well and we save energy, then of course we have higher objectives set. So of course it's changeable, it keeps developing, and we, Schneider, by 2030 should be carbon neutral. So we need to find a solution to be neutral. 230, you said. Okay. Well, by the way, these answers correspond to our survey I was talking about, the new survey, when we were asking about the impacts of the energy crisis on the industrial companies. And the companies simply said, they say that the main impacts will come next year because we won't have the prices fixed and we have no one to contract in the future. It's not that they want to do, but the market is so violent right now. But when we asked them what this means, 60% of the companies said we will go for photovoltaic power plants, so this fits in the answers you gave us. And half of the companies told us that we would unfortunately have to cut investments. We have to regroup, reduce the investments, redirect the investments, and about 60% of the respondents say that they will have to reflect the energy prices in price increase. And of course, you speak here on behalf of the factory. Have you noticed some impact on the investments in your plants?
To teď říct nemůžu. Well, I cannot say right now because over the past 2 months I've changed the position. I don't work for the factory anymore, and I don't really see these changes made. But what my colleagues say, there is a huge impact on the photovoltaic plants. So this is something that has a short rate of return. So most likely this is something we will go for. So this is to say that the investments will be there in energy savings, in let's say to be independent in a way. Super, děkuju. Okay, thank you very much. So let's move to the next company, Fosfa. Could I ask you for your introduction? So what is happening in your company right now? So good afternoon, my name is Pavel Dokulil. I've worked with the company for over 5 years in the energy sector since my university studies. So Fosfa, you probably know this company from promotion, but you don't really know what we produce because our main product are mixtures, phosphor-based mixtures that we import from Kazakhstan. So we are the biggest manufacturer of yellow phosphorus in Europe. We also have a daughter company in Germany. Fosfa was established in 1884, but the new history dates back to 2002, when the company was bought by Mr. Bačka, and ever since we have had a dynamic development in the Fosfa system. So basically, we were a low export company, exporting a maximum of 5% of our production. Now we export 95% of our products. Well, I could say that we mainly export our mixtures to France. We have about 24 mixtures, and as regards our energies, we are really energy-intensive company. But as our owner says, we are not surprised by the crisis because we have been through the crisis all the time. So he's been in the crisis all the time because he started from scratch in the past, and the main mission of our owner is Baťa's principles. So he says, if you cannot afford it, don't buy it. So our company has no loans, no subsidies, no grants. So we make investments with our own money. So I hear from other companies that they are really trying to restrict investments, but we are boosting investments. We have programs in the pipeline to decentralize energy. So our target is to reduce the consumption of gas down to 50%. In electricity, we have our own resources. Now we want to use the light heating oil, photovoltaic panels. That's something that we are also working on. We have some ideas that we are talking about with the owner because we feel the global pressure. I cannot really I don't know how the regulator is going to work, how the distributor is going to work when we have these huge photovoltaic panels. So we have to think about this. But to be short, we are up and running. In Germany, we have a production plant. We cooperate with Mr. Babiš in Germany. We also have a company in Kazakhstan where we look at our products. So in fact, it's a mixture of 3 companies, and we complement each other in terms of the products. So we produce acids, we brought it to Germany, they make products, and the other way around. So it's quite an interesting company, and these products are not something you can buy in shops, but you use them every day in your households, in your ham, potatoes, wine. So this is our contribution. Děkuju. Těch plánů, co jste zmínili, je hodně, ať už to je to snížení plynu až na polovinu. Velká otázka fotovoltaiky nebo ty topné oleje. Když byste měl krátce popsat, jestli vlastně ten šok energetický znamenal pro vás potřebu otočit kormidlem, přeskupit investice, museli jste reagovat nějakým způsobem rychle, nebo jste v situaci, že jste to dokázali předvídat a může to být postupné ty změny? Jsem říkal určitě, nemusíme v roku 2000 osobně, takže máme předzásobeno, máme dokoupeno. We have good backup, we have purchased enough, we have a slight advantage because we are producing quite a lot of excess heat, and that means that this technology is
also returned into heating of the premises. So if we're producing acid, we can heat our own premises and we still have some extra left. So we have a very specific type of purchasing. Not as the regular companies, we are combining cogeneration units to the output of our realistic capacity, which means that if we're purchasing cheap gas, or if we're purchasing gas cheaply, then we are also trying to fill it up from our own resources. Zda spadnou, jestli to bude za rok, jestli to je na více let. The question is now how the prices are going to rise or fall. Can you imagine the prices are going to remain at this extreme height for several years? Well, we know that these are sort of artificially traders' panic prices. Right now they're going down slightly, but as you can see in Germany, for example, you're getting contracts, you could see it yesterday. Some photovoltaic prices have been limited to 108 euro as maximum, but if the states cannot, the states cannot actually subsidize the energy prices long term. We know that nuclear power stations are producing and regular heat producing companies, or rather power stations, are still producing. Let's look at another company, that's Manuta. And if I can ask the director, Nisrin Haddad, the CSR, and I would like to ask her for an initial presentation. Okay, thank you. Thanks for having me here. Děkuji. Já jsem přišla do firmy Manuta v loňském roce v listopadu jako ředitelka CSR. Možná vám jméno Manuta něco říká. Jsme distributorem vybavení do kanceláří, od běžného kancelářského vybavení po IT, a skutečně spoléháme na naše dodavatele a na náš dodavatelský řetězec. My nejsme příliš energeticky intenzivní v porovnání třeba s tím, co jsme slyšeli dosud od firem Schneider Electric a Fosfa, ale máme naše vlastní výzvy v oblasti energetické spotřeby a také snižování naší spotřeby v následujících měsících a letech. U nás to začíná tím, že to není úplně nové téma pro nás. Měli jsme zde již různé projekty v rámci celé skupiny. Závisíme rozhodně na našich úsilích ke snižování, například v rámci automatizace našeho osvětlení nebo vytápění, aby to bylo chytřejší. Samozřejmě obnovitelné zdroje, nebo také obnovujeme naše osvětlení na LED světla a také instalujeme solární panely. Takže tato opatření jsme aplikovali ve skupině už delší dobu a nyní se to samozřejmě ještě akceleruje. Vidíme, že firmy tyto investice skutečně realizují a situace je proto příznivá. A je to skutečně pouze otázka toho najít dodavatele, což je někdy tedy také trochu výzva. Například, když chcete koupit solární panely, ale pracujeme na tom a je to běžící proces. Vy jste rodinnou firmou, sice už působící v desítkách zemí. You are a family company present in dozens of countries. How do you perceive the crisis, or how do you perceive your situation as an advantage, since you're so flexible? Okay. So já to zopakuju v angličtině. Okay. You are a family business. Yes. In spite of being in dozens of countries, you grew a lot. Is it some kind of advantage in the turbulent times we are facing in terms of the decision-making process? Do you perceive it as a kind of advantage for you?
That's a very good question. Yes, To je velice dobrá absolutely. otázka. To je velice dobrá Being a otázka. family-owned business, of Když course, jsme the rodinný owners, they have a podnik, very vlastníci long-term mají velice view dlouhodobý for the company, výhled long-term pro svou ambitions. firmu a dlouhodobé When it ambice. comes to validating the Co se vision týče and ověřování the, té the vize decisions, a rozhodnutí, která related to přijímají becoming s more ohledem na sustainable, and implementing, udržitelnost let's say, a very, realizaci intense projects, velice on intenzivních this topic. projektů It's a například. very clear and very Je to quick. zcela jasné a rychlé, protože vlastníci jsou skutečně na místě dlouhodobě a i tlak obchodu, který je sice profitující, dále jasně ukazuje, jak zajistit rovnováhu mezi sociálními, environmentálními a ekonomickými hodnotami. Já jsem pracovala v různých firmách už předtím a vidím zde, že kultura firmy je skutečně zaměřená na hodnoty. Skutečně v této rodinné firmě jim jde o to, aby dělali tu správnou věc, aby firma byla na dobré cestě do budoucna. Zmiňovala jste teďka, že je potřeba, že i tak to vnímají Did you mention that, or since you mentioned that the owners want to balance environmental, economic and social aspects or values? Poslední dobou ta environmentální hodně převládá ve veřejných diskuzích, v návrzích predominant in regulací. various regulations A my na and to na public svazu debates. upozorňujeme další dobu, We've been že pointing pokud this z toho out in our confederation, and if ESG zredukujeme na to E, if we reduce it just to E, it can actually create some tension in relation to the social pillar. I'm not saying that what's happening now it's the fault of Green Deal. The influence of Russian aggression is clear, but do you also perceive that the environmental pillar is the area where you see the most pressure, actually? Oh, yeah, good one. Ano, dobrá otázka. Myslím si, že urgence je v dnešní době zaměřená skutečně na tu environmentální oblast. Stejně tak, když se podíváte na využívání zdrojů a cirkulární ekonomiku, jsou to dvě rostoucí témata, která slyšíme i od zákazníků. Oni skutečně hledají řešení i v těchto oblastech. I přesto, jak jsem zmínila, my jsme jako distributor skutečně závislí na našem dodavatelském řetězci a jedno z klíčových témat, které zmiňujeme nebo na které se zaměřujeme, je etické získávání zdrojů, dodavatelských zdrojů. Takže do toho zapojujeme i sociální aspekty. Musíme zajistit, že produkty, které kupujeme, pochází ze zodpovědných a etických zdrojů, i když to souvisí třeba s Green Dealem z EU, nebo regulace dodavatelského řetězce, tak vidíme, že v některých zemích, jako třeba v Norsku, je dodavatelský řetězec průhledný, musí být průhledný. V Německu už se to také vlastně takto rozvíjí, takže my na to nesmíme zapomenout a jak jste říkal, ta nejurgentnější témata jsou z té oblasti environmentální samozřejmě, tak jak tomu trendy naznačují. Zmínila, že pro vás je naprosto klíčová logistika, dodavatelské řetězce a COVID s nimi velice silně otřásl, ty globální se téměř rozpadly a teď zase 2022 je ve znamení energetické krize. Dá se říct, jestli u vás teďka momentálně větší dopady pořád způsobuje ten rozbitý supply chain, nebo jestli už ta energetika převážela v těch dopadech na vaší společnost? Like I mentioned, Jak už jsem říkala, of course we are today quite dependent on our suppliers and supply chain. So what we are seeing is of course the impact being passed on který to us přechází and then na nás a eventually to potom the samozřejmě customer when we nakonec talk na about zákazníky, když se bavíme o and so forth. cenách energie a we tak dále. are doing our Ale best to samozřejmě se optimize snažíme, the abychom tu situation, situaci especially co when we talk nejlépe about logistics. zoptimalizovali, hlavně z pohledu We have logistiky. many tools Máme that spoustu we have nástrojů, developed. které One of them jsme
vyvinu. Jeden z nich říkáme Saving Side, kde skutečně spolupracujeme úzce s našimi zákazníky, abychom přesně pochopili, jaké optimalizované dodávky jsou schopni přijímat, nebo odkud mají pocházet produkty a tak dále. A na konec roku, abychom dobře vlastně získali dobrou představu o tom, jak vypadá footprint logistiky ze strany uhlíku, samozřejmě ze strany nákladů. A potom zákazník může učinit informované rozhodnutí, jak tento dopad chce snížit a jak chce snížit i náklady. Takže se snažíme pracovat na tom, abychom zmírňovali tyto náklady, redukovali tyto náklady, které přecházejí přes dodavatelský řetězec kvůli vysokým a zvyšujícím se cenám paliv a energií. Pojďme na dalšího řečníka, ať potom máme ještě prostor na diskuzi a na otázky. Můžu poprosit pohled Škoda Auto? What is the view of Škoda Auto, Ladislav? Good afternoon, my name is Ladislav Kučera. In our group, I've been working for 5 years. Before that, I worked in public administration, so I understand the situation from both sides. Maybe some introduction, déjà vu, the Czech presidency, and of course we want to reduce the dependence on the Russian gas. Unfortunately, our industry is based on Russian gas supplies. So our point of view, our transformation and energy crisis doesn't bring anything new. We are focusing on reducing the energy, improving the energy efficiency on renewable energies. By 2030, we want to be CO2 neutral. Our plant in Vrchlabí is already CO2 neutral. We are buying gas from a gas station. Of course, we work on photovoltaic panels. We are going to open the third biggest solar plant in the country. We work on wind farms in the north of the country, so we are really moving forward. Of course, the situation is not really simple. Our advantage is that we have our power plant, where for 4 years we have been working on a program of purchasing new biogas boilers. Of course, it's not only about reducing the CO2 by burning biomass, but we have to look at the entire biomass cycle so that we can be neutral, because I feel that as you said, we are talking about the environment, but the current situation also brings a huge impact in terms of social sustainability. So we have to look at it from all aspects, because the client is not only the one who buys the car, but it's also our employees and people living in our regions. So this is our general appeal. This is what we are dealing with. Díky moc za úvodní slovo. Já mám radost, že ty úvodní vystoupení potvrzují, že zase jsou to primárně velké firmy, že ta současná krize zastihla spíše připravené než nepřipravené, respektive ta míra té krize je tak velká, že samozřejmě ji nečekal nikdo, ale je vidět, že ty firmy nezačínají to řešit v okamžiku, kdy to přišlo, ale že už mají řadu plánů, kterými počítali prostě tak. I přesto, samozřejmě tohle je velmi razantní dopad, je něco, co teďka akcelerujete, co urychlujete, musíte dělat nějaké změny v těch posledních měsících v této oblasti. In this area. Well, we have introduced crisis plan because we have a plant in Boleslav. The coating, the paint shop very much depends on the Russian gas. So we took measures so that we could reduce the energy intensity of our plant. It's our long-term objective to replace gas with the cooperation with the biogas stations. In cooperation with the city, we work on the municipal biomass plant to use waste to energy facilities, and of course this is our priority amongst other investments, and of course the wind farms that we are also working on these days. To znamená, to, co nám vyšlo z toho průzkumu, tak potezujete, že jedna z reakcí je, že přesměrováváte investice z této oblasti. Redirecting the investments. Yes, we are setting the priorities, and the energy efficiency is number one. Another thing we are talking about is the energy source, but the topic that appeared a year ago is also the topic of water. And of course, this is still one of our priorities, because this year we had extremely dry period, and of course for automotive this is an extremely important topic as well.
v každém vašem závodě ten úspěch samozřejmě závisí do určité míry na spolupráci s municipalitami a samozřejmě i s centrální vládou, to je jasné. A jak pozorujete připravenost municipalit na to, co se teďka stalo s energetikou? Zůstávám pořád u ní, voda je moje velké osobní téma, ale přece jenom to není téma této konference, takže dá se nějak zhodnotit, jak z vašeho pohledu vypadá situace v municipalitách? Unfortunately, it's quite sad. Of course, we are trying to cooperate with the municipalities. We keep explaining that the narration we get from the central government goes against it and deepen the dependence on the energy products from the east. So this is a topic we have been talking about with the municipalities because, of course, the well-functioning municipalities is something we want to have close to our plants. So this is quite complicated to speak with the municipalities. They do realize the situation, but the point is, if there is a way back, well, maybe we really need to pressure them so that they make some transformation. Do you think that you can utilize the crisis so that you could change the perception on the part of the public administration so that they would think in a different way, so that they would see things differently and so that they would know that they need to act? Well, I see the first projects we are concentrating on supporting the municipalities in the project preparation and so on. And of course we see that they want these projects, but the experience is such that they only think in the electoral term, which is 4 years, and they don't go beyond, which is more complicated. I believe that they are going to continue, but I cannot really predict. Of course there is some effort, but of course the lack of products, the photovoltaic panels, they would like to have them immediately. They are not available in the market, but then the municipalities lose the interest, and then they will, of course, it's really difficult to talk to them, and it seems that it's the blame of the central government because they did not inform the municipalities well enough. Well, energy, of course, in your company, just like all the manufacturers, you are becoming EV supplier. And with the dramatic changes in the prices, what does that mean to you in terms of the electric vehicles? I mean, in terms of the demand, do you see that people reassess the advantages of EV given the prices of electricity? How do you view this? Is this something that fits in your strategy, which is quite generous? There's a paradox. The current situation helps the electric vehicles. Of course, we are working. We need to look at what to do with the batteries after the end of the service life. So we have like battery storages we want to offer to our clients. So this is something we are going for. Now we are working on some charging protocols so that the EV can also discharge the batteries. So we are coming up with new systems to be forthcoming for our clients so that they can also use the products to cover all the issues. And of course, we always discuss the ecosystem with the customers. We give them options, charging stations, solar power plants, so that we have a closed cycle. A my jsme se vlastně tady tou poslední mojí otázkou vaší odpovědí through my last question and your answer, we've moved on from what is happening within your companies and how you're reacting to move to the second huge area, which is linked to the fact of how your clients are dealing with the current situation. Each of your companies have got a different type of clients, be it B2B or B2C, but this question is common for all of you, and you partially perhaps answered it. So can I ask the rest of the speakers? So how about the energy crisis and your clients? What can you see with that? Vidíme velký nárůst poptávky po řešení, protože Schneider Electric vlastně se zabývá solutions, tím because Schneider Electric are actually focusing on the elements in the delivery, energy and delivery produkt, jako je plyn nebo voda nebo network. So it's not gas or water or core, but the transfer, the transport from the supplier to the customer, and what's in between, that's our portfolio, and we're looking for solutions of how to make it more efficient.
Máme na to vlastní řešení, program EcoStructure například, který dlouho běží. Tyhle ty úspory, které máme, můžeme ukázat na naší továrně, kde je to vidět na číslech, je tam krásná ukázka a co vlastně my děláme a co se snažíme ukázat, je tu energii, kterou ten zákazník potřebovává v první kroku, musíme změřit, ukázat, jak to vypadá. Druhý takový krok, co je, tak je strukturovat ty data. To znamená dát tomu nějakou štábní kulturu, vlastně co k čemu je, na co to potřebujeme. To je druhý krok. A třetí krok je jednat. Je jedno, jestli budeme regulovat, vypínat, když to nepotřebujeme, nebo jen to budeme alarmovat, hlášet a podobně. Takže to je to, co my děláme, čím se zabýváme, optimalizujeme vlastně tu výrobu. A často se nám stává, že zákazníci přijdou a říkají, chceme šetřit, ale chceme měřit, protože někdo jim řekl, že chtějí měřit. My tam přijdeme a tak co chcete měřit. A často se setkáváme s tím, že oni nevědí. A na to jsme tady my, že už máme nějakou tu zkušenost za první z té továrny a za druhý od jiných zákazníků. Takže ten koloběh chytnout data, strukturovat data a jednat, ten máme zažitej a už je pro nás vyšší a máme díky tomu nějaký výsledky. Z těch tří fází intuitivně si říkám, že asi nejdůležitější bude ta fáze ACT jednej. A co v praxi většinou je mezi těmi findings, to, co vlastně doporučíte, aby jednali? And what will be the findings that you can recommend to your further clients? Are there any barriers also that you, for example, recommend a technological solution that is not present on the market at the moment because of the supply chain or something else? What are the hurdles, obstacles? Yes, we do have some difficulties with supplies sometimes. Hopefully the situation will improve. When you mentioned the third phase, ACT, it's difficult. Sometimes it's enough to show the numbers, to show the figures at the right time, see them at the entrance, show them the data, because that's the key. Mám zkušenost, že ty lidi v té továrně taky o tom přemýšlejí, že oni jsou do toho zahrnutí a to je to, co chceme. My chceme zahrnout každýho, we want to include everyone from the company je to základem energetického managementu mimo jiný. The basic největší z těch 15%, které jsme ušetřili, největší úspěch jsme měli v řízení energií. To znamená, vypínali jsme vzduchotechniky, vypínali jsme kotle, aniž bychom potřebovali. Consumption, switching off some boilers, switching off some air conditioning when it was not needed, etc. Energetika je dostat energii v požadovaném čase, množství a kvalitě zákazníkovi. Is to bring energy to the customer at the right time, in the right volume and in the right manner. Tím, že vlastně ať už u vás nebo u vašich zákazníků jako now, whether you or your customers are probably firstly implementing the easier things. V té oblasti, co se dá vypnout, kde se dá přerušit. So there are various things that can be switched off or interrupted. Co bude ta druhá vlna? What will be the second wave? Where will be the second area where people will look for savings? V té první vlně. After the first switching off phase, because the second phase might be more complicated actually. When I mentioned the 3 dostanete se na konec toho jednej a když už není jedna, tak pojďme znova měřit. Takže when you're at the end of ACT, víc do detailu. You can say, well, let's measure again. Má to smysl, can we go forward finanční. or not? Then it's also a question of finance. Já bych řekl, že that is available. Protože jsme nastoupili do továrny, tak už moc nebylo dobrát, ale díky novému měření, které jsme instalovali, šli jsme víc do detailu, viděli jsme ty spotřebiče, že v noci běží klimatizace, když nemá podobně, tak jsme zjistili, že jde to. Jsem přesvědčený u zákazníků, kteří si mysleli, že už uspořili, že Takže doporučujete opakované cvičení, ať už kvůli tomu, jak se vyvíjí technologie, jak se vyvíjí software, tak byť nějaká může pocit, že už software or technology is gradually exchanged or updated určitě, to vidíme na továrně. Find out more possibilities. Yes, we see it in the factory. 15 years ago we installed measuring devices in all of the factory and 4 years ago we installed more of them in more depth. Ano, začít hlavním so yes, you should start with the main building, see its consumption, go into more detail 2 years later, individual buildings, individual offices. Yes, it works, it's possible. How about you, Mr. Dokulil?
Our customers are specific because the goods are not regularly available on the market. We're selling to 260 companies in 85 countries of the world. And unfortunately, the greatest difficulties we find in logistics, transport. Sometimes we were run out by Chinese production, and it's very difficult to get your customer back because the original customer will tell us, yes, we have a short-term contract with China, but what we thought would be automatic is not automatic anymore. We have to fight for every single truck. The situation in Hamburg, in the US, etc., the difficulties in the ports, those also cause delays, as you well know. When it comes to purchasing, then it's not such a problem for us, or it's not the raw material, it's more the additives which are difficult or which have large energy consumption. So that's what we're struggling with at the moment. We do have plenty of backup in our storehouses, but nonetheless we're struggling to go forward. Another thing that I might add is the critical infrastructure tackled by the public administration or the state. If you're in Germany, then the authority is obliged to take care of your request within 10 days, whereas if I go to some authority in Břeclav and ask for something, they take 3 months. So it's difficult to implement any changes. Some months ago, there was wondering which companies would be predominant in order to export some products. But the German system is functioning quite well and it's practical. It helps us quite a bit. When it comes to the measures that are being discussed right now on the level of Czech Republic and also Europe, what has been, is it sufficient for your company when it comes to what has been approved for the Czech Republic? Actually, I don't know what has been approved for companies. Generally, large companies are excluded from some extra help, and therefore my question aims at saying that large companies, and we did have the meeting of the Confederation of Industry and Trade with the Prime Minister, and we were asking whether, or we asked the companies whether the support is sufficient, and most companies, 85%, said that it was not sufficient. Yesterday we did get some promises regarding decoupling, but in order for it to make economic sense, it still needs to be tackled a bit more. Our motto is help yourself. So we do not work with subsidies or loans very much. I don't know of anyone actually asking a loan 10 years ago. It's sort of like a prohibited word in our company. We are helping ourselves, which of course has its effects on the employees when it comes to energy consumption. Individual teams' consumption, administrative buildings, they also have to show what are the different ways of saving and where are the key areas of key consumption. So our production goals are zero waste, zero steam, etc. I mean, that's the ideal situation, which we may not reach in the nearest future, but nevertheless, we have a 10-year development plan. We have about 180 individual sub-projects, and about 60 of them are running. So we are actually extending the areas where we could save or be more efficient. The energy sector will probably take a few years to recover from this situation, and the system will change. So we're
getting ready, and we're preparing and working, cooperating with the best companies in the sector. Nisrin, vaši zákazníci jsou firmy your customers are companies from all size, all branches tím, jak jim rostou of náklady existence. na energie, With the energy costs growing, do you monitor se snižoval zájem o customers' vaše produkty, interest nebo že by se decreasing in your posouval od třeba products, těch or udržitelnějších does it move from the less cenově senzitivním, že by prostě chtěli to from nejlevnější the řešení, more sustainable to the less sensitive price-wise as in cheaper? Principů nebo values právě protože teďka Do you see perhaps that companies could be like stepping back from their original principles just in order to save? What is your experience? Yeah, no, I mean, actually, what we are noticing. V naší branži zaznamenáváme zajímavé trendy z hlediska toho, co dnes zákazníci nakupují. Jeden vzrůst se zaměřením na určité produkty jsou osobní elektrická topidla. Vidíme, že poptávka vzrostla a snažíme se to sice najít na trhu, ale zatím jsme nemohli nic najít. Klienti se začínají chovat jinak. Jsou to velké firmy, mají velké kanceláře, ale zároveň potřebují snížit spotřebování energie a proto se zřejmě vypíná centrální topení a vytápějí se pouze malé lokální kanceláře. Také vidíme, a to také nabízíme, jsou služby související s LED osvětlením, případ od případu, kdy se zákazníci rozhodnou přepracovat, zrekonstruovat svůj systém osvětlení a investovat a umístit se tam všude LED svítidla. Také máme měřáky na teplotu a taky míru CO2 v jednotlivých místnostech, což nám pomáhá zase lépe pochopit, jak se řeší teplo a také větrání, ventilace v každé místnosti a tím díky tomu se dá zajistit, aby nemusela třeba klimatizace běžet neustále. Takže nevidíme úplně vždycky snížení, ale víme určité změny v trendech, protože zákazníci se samozřejmě přiklání k energeticky efektivním řešením a my samozřejmě zákazníkům na naší webové stránce nabízíme možnosti identifikovat míru ekologické zodpovědnosti a vybírat si z nějaké škály asi často na všichni cestě ve svých firmách ekonomické nebo a prostoru environmentální krize udržitelnosti. je zároveň příležitost. We hear everywhere that the crisis is also an opportunity, and I'm very pleased that we can hear these specific examples from the different companies that they're standing up to the challenges based on the crisis that took place. At this point, I would like to give an opportunity to people from the room to actually ask. Dobrý den všem. Good afternoon. My question směroval pan Dokulil. Is aimed at Mr. Dokulil. Jsme mluvili hlavně o elektrika, to znamená We tržní cena. spoke about the market price versus the production price of electricity. Jsme byli dlouho zvyklí na We were used to 350 euros per megawatt hour. And now it has been growing to 200, 300, which means the market price. When you spoke about investments and diversification, which means, for example, solar panels, heating oil, etc. Could you perhaps tell us some price estimation for the production, or whether it is competitive, whether it's interesting to produce these type of heating means? Takhle, ano, rozuměl jsem vám. U nás srovnávání základy, my tomu říkáme takzvané comparison are based on the indicators with the ISO norms. Some
building some establishments, some companies or factories may or may not use different types of heating because of safety measures and other regulations. Technology that is purchased, including electric engines, have to have the highest efficiency. We have compressors, we have air dryers, etc. Everything has to be energy efficient to the highest degree, but we still cannot do without gas. We've been trying to think about perhaps setting up LPG containers, but our consumption is so enormous actually that it wouldn't be even legal in this volume. So the problem in the Czech Republic is in legalization of these alternative resources, because if I decide to switch to LTO, they will tell me you are making it worse. You are going back, returning to the worst type of heating. So if we want to be kind to nature, the authorities are not particularly helpful or forthcoming. So the goal is definitely decreasing the energy demand or Ivo Kaplan, Evropský institut Renesance. Mně pořád nejde do hlavy, jak někdo mohl zastropovat ceny na 200 euro, když ČEZ má prodáno za 95 euro. A normální cena, i kdybych spočítal uhlí a povolenky, tak jsem taky někde na 110 eurech. Takže já mám pocit, že zastropovat se má na nějakých 80 euro maximálně, nebo čili na nějakých, já nevím, 2,5 tisících korunách. Ale 6 000 se mi zdá úplně mimo realitu. Kdo to bude? Nebo proč teda tady není jeden hlas, prostě zrušte to, cancel this? Upřímně nevím, kdo Well, toto to be číslo honest, řekl. I don't know who came up with the figure, because of course first Germany with the capped price, then we have a higher price. Of course the price in the stock exchange is based on the final sources. You know, it's about gas power plants. You know, the plant in Počerady, which was quite controversial. Now the consumption is about 20% of the total gas consumption in the Czech Republic. So this, the figure we have, I don't know where it came from. It's definitely, it's just an estimate, and of course the government needs to calculate who is going to subsidize that, so it's not a thing. You know, we have variable cost of these sources in ČEZ, nuclear power plants, of course, water, hydraulic plants. So this is what the government is now dealing with, what taxes put on these producers, but of course there is no structure in that, and we will see what's going to happen. To be honest, I really don't know if we get some reduction in the fees for renewable energies. This is nice, but still the government has to keep paying for the solar plants, so maybe it's not finalized yet, so we know how much we pay for the renewable resources. We're talking about Germany. Well, Habeck, the Minister of Economy, said that the Americans buy it at an expensive price, but they sell it for $12. So the price is somewhere at about, how much is that? About 250. Well, it makes no sense. It's not logical. Well, the crisis is an opportunity for someone. Well, so we are at about 80-90 euros per megawatt hour. If you make all these calculations, well, of course it used to be 23 euros. Yes, but I just wonder if it just increased 3 times, I would understand, but it's 10 times higher. So why is the Czech government supporting this? Já bych jenom tu diskuzi malinko vrátil k tomu, jaké tady máme osazenstvo. My tady nemáme zástupce vlády, všichni jsme z nich víceméně nešťastní, nebo bychom si představili jiné řešení, ale pojďme to asi držet u toho, co firmy, jak to na ně dopadá, a co proto dělají a co pozorují svých zákazníků. Navíc, tím, že jsme začali později, tak já jsem to trošku protáhl, ale aby to bylo férové vůči panelistům k druhému bloku, tak já si dovolím ten první ukončit. Všem vám moc děkuju za vystoupení a pustíme se do toho bloku druhého. Tak a já bych
zde rád přivítal And I would like to welcome další hosty, další zástupce, the next round of speakers. Což je pan Miroslav Zajíček, ředitel strategie a regulatory affairs Veolia, a pan Jan Hanuš, EU Point Manager ze společnosti Komerční banka, Josef Paumer ze společnosti Total Energies, Mobility and New Energies Manager, Kateřina Bohuslavová, Chief Sustainability Officer from ČEZ. Já bych s dovolením poprosil pana Zajíčka, aby se ujal toho úvodního vystoupení za společnost Veolia. Funguje. Vypadá to, že jo. Dobrý den, díky za pozvání. So good afternoon, thank you for inviting me here. So just to introduce what we are doing, because Veolia for you is something like a water utility. Of course, this is where our roots come from. We are more about water and anything else. And waste in the Czech Republic, this is a slightly different topic, especially in Central and Eastern Europe is it's a bit different story. The biggest part of Veolia are energy plants. As regards the Czech Republic specifically, if we look at these center heat supply systems, we cover about 25% of the market. Praha, Olomouc, Přerov, Karviná, Havířov, Ostrava, Krnov, Frýdek, Místek, Kolín, to všechno je zásobováno Veolia. Jsme taky díky tomu, ať někoho neurazím, myslím čtvrtý nebo pátý největší výrobce elektřiny v České republice. Čili si myslíme, že možná trošičku té energetice rozumíme. A jenom taková jedna věc, jenom trošku možná reakce na to, co tady už padlo, tak celkem zajímavé je, že se nás třeba jako firmy nikdo neptá na to, jako co bychom dělali, jo? Nebo respektive jako z hlediska veřejné správy, ta s náma nekomunikuje. Jo? To znamená, že a my se dozvídáme různé věci, co se jednou stane na tom trhu, který nás ovlivňuje, co se stane na trzích, jako i regulace na nás chystají zpravidla zhruba stejně jako všichni ostatní. To znamená tak nějak z tiskových konferencí více či méně zmatených našich představitelů. Jo? Takže možná bych, tady nikdo není z té vlády, ale jako docela mě překvapuje, že od února letošního roku, kdy začala válka, dokonce ani od poloviny loňského roku, kdy začaly ceny energií růst, tak se třeba nás nikdo neptal. A my jsme takový bezvýznamní dodavatelé tepla, asi tak 25%. Možná bych očekával, že by vláda mohla chtít znát náš názor někdy. Už jsme si zvykli, že nás někdo a že jsme vlastně jen takový odloukánci, protože my nakonec jsme zodpovědní za dodávku asi tak zhruba 1,5 milionu občanů České republiky, myslím jako firma. Pokud bychom se podívali jako sektor, to znamená CZT, jsme zodpovědní za dodávku zhruba 4 milionů, 4,5 milionu, to nikdo pořádně neví. 4,5 milionu lidí v České republice, tak 45% všech domácností vytápí CZT. Nikdo se nás na nic neptá. Pan ministr průmyslu a obchodu se s námi dodnes nesešel. Jo? Takže tím chci dopředu odrazit všechny možné dotazy na moji osobu na téma, co si myslím o různých regulacích, jo? Protože já vůbec netuším, jak různě vznikají, kdo vymyslel číslo 180, kdo vymyslel číslo 200, kdo vymyslel číslo 6, kdo vymyslel 2,5. Mně to přijde, jako když se to tahá z klobouku. Nevím z jakého a nevím, kdo tahá. A je mi to v zásadě nakonec jedno. My se nakonec přizpůsobíme, to nějak vyřešíme. A když se posuneme teda od toho, co můžeme ovlivnit tu méně, ale někdy v našich rukou, a to je to prostě tak zpátky k tomu, co jsem kladl vlastně každému, co vy momentálně děláte na to, abyste zmínili ty dopady, mitigate the impacts. So what is in your hand under your control, what you can do in the current situation to mitigate the impacts of the rapid growth, the impacts on your company as such, and the impacts of on keeping the business model running. Sorry, what was the last part of the question? So what do you do as the company do to mitigate the impacts of the rapidly growing crisis?
My jsme trošku v jiné situaci než ostatní, protože přece my tu energii prodáváme nakonec. Samozřejmě nás netěší, že našim zákazníkům musíme ty ceny nakonec zvýšit, protože jestli se někdo domnívá, že pokud ceny plynu vzrostou od roku 2020 v létě, který byly zhruba 15 € za megawatt-hodinu, dneska jsou 200, 250, tak pokud to zroste o 10krát, 15krát víc, že my jako energetická společnost udržíme ceny tepla, to znamená to, co my z toho plynu vyrábíme na nějaké rozumné úrovni, a když nám 10krát rostou náklady, to je iluzorní. To je prostě iluze. To znamená, ty ceny prostě půjdou nahoru a jdou nahoru. Co my můžeme dělat jako společnost, je to, aby nešli tak drasticky. Já dám příklady, co to v praxi znamená. My jsme zvýšili třeba ceny v Praze tepla, z pražské teplárenské ve letech mezi rokem 2021 a roce 2022 o 27%. To není zrovna malý nárůst, to uznáváme. Na druhou stranu, pokud se podíváme na to jiného úhlu pohledu, tak jsme vlastně zvýšili Pražanům náklady života o 300 Kč měsíčně plus minus na průměrný byt. Pokud máme nějaký průměrný byt ve starší zástavbě, tak 2+1, takový ten typický panelákový byt, což je dost častý náš zákazník, tak jsme zvýšili Pražanům životní náklady o 350 Kč měsíčně. Upřímně řečeno, to jsou 3 kafe ve Starbucks měsíčně. Já myslím, že si je můžou odpustit. Starbucks to asi nemusíš dát. Ale ten prodává jenom teplou vodu, jo? Když to vezmu těch 300 Kč, kolik těch gigajoulů v tom prodá, jako kolik je cena toho gigajoulu tepla v tom Starbucks, tak je nehorázný oproti nám vyšší. Takže letos ty ceny půjdou samozřejmě taky nahoru, nebudu říkat to kolik, protože to sami ještě pořádně nevíme, protože také záleží na to, co vláda udělá. A upřímně řečeno, tam nám žádné capy nepomůžou, ale když se vezmeme, takže my jsme zvýšili cenu o 25% nebo 27%. Včera se stala jiná věc, nějaká jiná energetická společnost, která už se nevím, jak se jmenuje, zvýšila bohužel svým zákazníkům představit cenu dodávky tepla na kolik je to? 5krát víc, prostě 3030 Kč. My máme v Praze momentálně zhruba cenu kolem 800 plus minus záleží, jaký máte tarif. Takže 800 Kč za gigajoule v Břeclavi dneska třeba 3030 Kč. To znamená, co my tak můžeme jako velká společnost dělat, je to, že se snažíme, abychom ty zákazníky bohužel nemůžeme úplně odfiltrovat ty vzrůsty cen, ale aby si ty růsty cen byly z hlediska současné doby víceméně přijatelné. To má 25% v situaci, kdy je průměrná inflace 20% a ceny vstupů vzrostly o několikanásobek, pořád se mi to zdá jako docela fér. A můžeme jako společnost prostě zákazníků dělat to, že nezvýšíme cenu 5krát. A jak to děláte? Co jsou ty kroky, které se vám jako daří ten drastický nárůst vůbec? Tak tady přiznám, že nebyl to úplně fér příklad, ale prostě u té společnosti, kterou jsem jmenoval, tam se stalo prostě to, že jim vypadl dodavatel plynu a oni museli prostě do konce roku nakoupit na spotu, takže tam už bohužel lidé už snahu a šanci neměli. Ta průměrná cena za ten rok určitě nebude 5násobná, protože to se týká těch posledních 3 měsíců. Nicméně, co my můžeme dělat jako společnost za prvé, a to se nevyčítám těm malým společnostem, my máme nějaký systém dlouhodobých nákupů, to znamená ten plyn, který my teď spalujeme, jsme nakupovali jsme nakupovali někdy částečně před 3 lety, částečně před 2 lety, částečně před rokem, to znamená, je to nějaký vážený průměr toho, co bylo předtím o 3 lety. Samozřejmě v okamžiku, kdyby ty ceny plynu byly dlouhodobě kolem 200 €, tak nás to dožene. Ale my si nemyslíme, že to tak bude dlouhodobý, protože samozřejmě ono v jeden okamžik odejde veškerý chemický průmysl, pokud to takhle bude dál, odejde veškerý sklářský průmysl a tak dále, a ono toho plynu bude dost. No, protože když potom vypnete, to nejsou žádné úspory, prostě jenom vypnete prostě potřebu, to já nehodnotím jako úsporu a v té chvíli prostě samozřejmě toho plynu nakonec bude dost. Čili jako dlouhodobě ty ceny nebudou. Čili my, co můžeme udělat, je, že dlouhodobě máme nějakou strategii nákupu. Samozřejmě další věc je, že my samozřejmě naši dodavatelé jsou zpravidla bezpečnější firmy než ty, které dodávaly těm menším středním teplárnám, který dnes bohužel mají problémy. Protože, ale to se nejenom, jako zase na druhou stranu, ono se to může týkat i velkých firm, tak jsme v Brně, tak tady musím říct, znalosti trochu věci, že dodavatelé měli velmi seriózního a stejně nakonec prostě to doběhlo a doběhlo je to nešťastně. Jo, ale nelze vyčítat ani managementu teplárenských tepláren, protože prostě cena byla dobrá, smlouva byla dobrá, partner, já nebudu zveřejňovat jeho jméno, byl velmi dobrý, to kvalitní německá firma
přesto řekla, že ten plyn prostě nemá. To znamená, že jako když koupíte dobře plyn, koupíte ho včas a koupíte ho dobré firmy a pak nakonec stejně se něco stane, no tak to už je prostě vůle boží. A nebo Vladimíra Putina, to už je jedno. Takže my jako velká firma můžeme maximálně dělat tohle a doufat, že neskončí svět. Takže to my děláme, my se snažíme tím naším základem. Zároveň se snažíme samozřejmě při koncepci tvorby našich zdrojů prostě mít nějaké portfolio zdrojů, které nebude pořád jenom zemní plyn nebo prostě jeden ten zdroj. Takže pokud si mluvíme o tom plynu, tak třeba u našeho portfolia máme zhruba 20% dodávek je zemní plyn, zbytek jsou jiné energetické suroviny, jako je hnědé uhlí, černé uhlí, a částečně také biomasa a budeme se snažit od příštího roku, respektive od ledna, už vlastně roku 2023, jeden z našich zdrojů poběží na tohle alternativní paliva, což je momentálně stavěná elektrárna, respektive teplárna v Přerově. A naše největší investice v současné době. Ale zase, tady se na to musíme podívat ze širší perspektivy. Jo, je fajn, že máme černé uhlí, hnědé uhlí, tapy, biomasu. Dobrý, tak černé uhlí nám za chvíli v podstatě zakážou, hnědé uhlí nám v podstatě také zakážou. S tapama nebo s odpadama v zásadě to je velký boj, protože téměř nikdo je nechce. Takže co nám zbývá? Plyn. Takže kdybychom my neměli ty své starší zdroje, jako černé, hnědé uhlí a tapy, ty konstantové, tak stejně jste všichni pořád na tom plynu. A pokud se baví někdo o biomase, come on. Naše biomasa je dobrý zdroj pro malé teplárny, pro městečka typu Frýdek místek, Krnov, Písek, tady byl zmíněn a podobně. Kdokoliv se domnívá, že postaví zdroj o velikosti takové, že by třeba obsloužil Ostravu, tak je naivní. Respektive nenaivní není, ale ten trh zničí, protože bude muset určovat takové ceny, aby tu biomasu celou stáhnul. My třeba v Ostravě spálíme pro zajímavost zhruba 600 000 tun černého pro Ostravu. Pokud bychom měli spálit to samé množství biomasy, tak je to cca, teď nechoďte ty čísla zhruba jeden, then it would be about 1.1 million tons of sawdust a year. So the total volume of the Czech market is 2.2 million tons. So if we did this crazy thing, and we won't, we would basically need 50-60% of the market in the Czech Republic. Mimochodem, celý projekt Škody hodnotím v této kategorii. Jo? Prostě 400 000 tun štěpky, které chtějí stáhnout z České republiky, tak zdevastují trh pro teplárny. Já si myslím, že to je šílený projekt a podle mého názoru nikdy nebude realizován. V současné době si požádali dotace přes modernizační fond a vlastně stáhli dotační tituly nebo dotační peníze z modernizačního fondu ve výši několika miliard korun, které měly teplárna. Jenom proto, aby Škodovka se mohla vykázat, že má takzvaně zelenou elektřinu, která stejně nebude zelená. Jo, protože nemůžete prostě postavit energetiku na štěpce. My tedy Škoda Auto máme, takže mi přijde férové dát prostor na reakci. Si můžu poprosit. Já bych si dovolil s tím nesouhlasit. Já v tom projektu jsem zapojený taky. Vnímám ho celkově. My jsme s tím projektem přišli v době, kdy vůbec ještě nikdo neřešil, že by chtěl být CO2 neutrální. Ten projekt připravujeme několik let. Jak jste zmínil, ona ta realita je trošku menší, ty štěpky je v Čechách míň. Každopádně to, že my jsme s tím přišli a dlouhodobě ten projekt valíme, samozřejmě mění situace, která je teď. Ale těch 400 000 tun určitě to nespondruje celý ten trh. Jo, my samozřejmě pracujeme s tím, aby jsme trying to make sure that we return it back to the environment. We don't want to take the organic matter from the forest. We don't have a simple view. So for us, our project makes sense. And of course, we came up with the project before the crisis. Now the situation is different. Now everyone is a hero now, just to put it simply. Tak už se budu těšit, jak budete mít certifikovanou tu obnovitelnou štěpku nebo respektive udržitelnou štěpku a uvidíme, až někdo řekne, že ta štěpka skutečně není obnovitelná nebo není udržitelná, budete muset platit na to ty emisní povolenky, tak se potom budeme o tom bavit. Prosím, už dál, ať mají dostat ostatní řečníci. A zároveň bych rád všechny poprosil, zkusme, já vím, že jsme plní emocí, mě o tom povídejte po včerejším sněmu, ale zkusme se soustředit na to, co opravdu děláme my jako firmy nebo zástupci těch firem, protože to, co nás kolem těch věcí je asi řada, ale ten prostor tady je málo, takže pojďme se soustředit na to, co se děje u vás nebo u vašich zákazníků. A pojďme se posunout do bankovního sektoru. Komerční banka, pane Hanuši, prosím. So let's move on to the banking sector.
Komerční banka. Dobrý den, já se jmenuji Honza Hanuš. My name is Jan Hanuš. Za komerční I banku, represent aby toho nebylo málo, Commercial Bank společnosti KB Advisory a Enviros. and also the KB Advisory and Enviros v těchto třech společnostech companies. je ta, že my se snažíme vlastně We are trying in these three companies nabídnout i pomoc to offer not only financing to our clients, but also some advisory services regarding the topics that have been discussed, which are quite painful, difficult, and don't have an easy solution. We as a banking sector want to understand it better, and we want to be able to offer some extra help. We're not focusing primarily on strong companies that understand things, although they have different opinions. We'll be trying to help the smaller companies which toho souboje o energie, o zdroje, even if it comes to the fight for energy and resources as well as the funding. část naší nabídky. We want to help them a bit better. You can see it's behind me now. That's what I could speak of for quite some time, but I will try to save time. So our advisory and consulting expertise contains these topics here. We want to also, of course, sweep in front of our own door. And our director Juchelka mentioned that the cheapest energy is the one that you don't consume at all. So we're trying to use energy efficiently. And since we are a service company and we are not a production company, then our consumption in comparison with large industrial companies or heating plants is still really limited. But we should really be still those who want to get ahead. We have very ambitious goals when it comes to decreasing our carbon footprint and energy consumption. Our overall consumption is somewhere around 50,000 megawatt hours per year, and it's decreasing. We are already below 50, and our goals are pretty ambitious. What we are implementing, to make it brief, I'll just mention 4 things. Long term, it's energy management, because when it comes to our specific buildings that are really different, really old, of different age, it's the key thing is to appraise the efficiency of a building, and it cannot be done long distance. The second thing is the hard decrease of heat in our buildings, and our staff can actually prove that it's happening. It's pretty cold in those buildings, and yeah, we are trying to be sporty about it, and the proclamations that have been heard in the press are valid in our branches. What we do concerning green energy, we're somewhere around 50% electricity that we purchase is certified as green. Although many of you may have some opinion on the certification of the green energy, it's sort of a game, but we want to go even further. At least those buildings that make it possible, especially the central building in Stodulky, will be building and setting up our own photovoltaic panels, although not very large. It won't solve the complete consumption of our building, but we'll try to get there step by step. It should be set up by the end of the year and perhaps connected to the general network in February 2023, and we should come to 100% green energy that we either produce ourselves or take on and purchase eventually. Super, díky za vhled. On our behalf, I know that you are mostly here representing the advisory part of KB. A ty věci, které jste and those things that you mentioned nebo jste museli zatáhnout ruční brzdu, respektive have been already envisaged before, or did you have to sort of hit the brakes and accelerate this preparation? We've been issuing the non-financial report for several years already, and you can monitor how our strategy is developing, and we decided to be quite strict with ourselves, and we really want to get ahead
with our efforts, with our own approach of ESG. And if we want to advise someone, we have to do it ourselves. So the goal has been set quite strictly on our part. The current situation, not that we were so smart and we knew that there would be a war in Ukraine, but now it comes in handy that we actually started ahead of time, and that's what we're actually recommending the companies, because like the companies limited can actually go and try to achieve carbon neutrality or some other things, so that they wouldn't have to chase at last minute when the customers actually make a difference, or when the customers actually require your carbon footprint certificate in order to purchase from you. So yes, with the large companies, at least those who are in the Confederation, we know that it's true. How about the smaller companies? It really differs. I discussed this with my colleagues here today. There are companies that are parts of various supply chains, such as, for example, automotive, and they have been confronted with this already, where the customers are large, they want things, they want a carbon footprint certificate or some sort of plan on decreasing the carbon footprint. But it's quite surprising that many companies, even some larger companies in the SME segment, are still relatively lukewarm in relation to this topic, as if this crisis were to go and just fizz out, or perhaps waiting until the whole thing sort of passes and things will go back to the previous situation. On the other hand, there are companies which do have enlightened management, and they are aware that the situation is not going to change or go back to the previous state, and they are trying to really look at how to decide what to do further. It really varies. Yes, we do see it in the regulatory area of the Confederation, because the CSRD regulation is slowly coming to its validity, and we see that parts of some of our members are relatively lukewarm, especially the smaller companies, while the larger ones, international ones, those who are doing a lot of business are completely involved in it, and they can have, they have teams, and we actually call it the GDPR effect. We saw it where part of the members a few months before the activity or the applicability thought that this wouldn't really concern them, and they only became extremely active very close to the date, and this is very similar. How about the next energy company? Dobrý den všem, moje jméno je Josef Paumer, já mám na starosti nové energie a dá se říct My name is Josef Paumer, and I'm in charge of new energies and total energies in our company. For most of you, we are probably well known as Total, which we used to be an oil and gas company for 100 years. We are among the 5 largest petroleum companies in the world, and for 100 years we've been basically supplying energy in the form of fossil fuel. After the Paris conference about 5 years ago, we were probably the first of the large companies, and I can just illustrate this on the slide behind me, what it means regarding CO2 emissions, or the scope 1, 2 and 3, our own production, energy, purchasing, etc. So our emissions are pretty huge, as in every petroleum company, but more important is the scope 3 when it comes to selling to our customers. We are producing a lot of CO2. We decided, or our management decided, for a really substantial change, and our goal says that for 100 years we've been supplying energy in certain form, and today the energy changes, so we have to change with it. And that's why we started transforming into a multi-energy company. The whole process was concluded in 2020, even
with a change of name from total to total energies, and our aim is to be among the top 5 energy companies in renewable resources within 5 years' time or 2050. And our long term is not changing. It hasn't changed even with the crisis that happened. In 2019, we declared carbon neutrality as a goal until 2050, and we had some partial goals in between. In the meantime, and the situation that is present today with the energy prices, in our case as an energy supplier, means that we are actually earning more money. It sounds bad, but it's true. And it's a source of means for us that we can use to accelerate the whole process, because from the beginning, the whole goal of decarbonization has 2 purposes. First of all, the decrease of emissions, but at the same time, the change of energies in the form of decreasing the energy prices. Jenom jako 2 příklady, které uvedu just 2 examples to illustrate this. Last week, there was a presentation of our new strategy for investors in New York. Our CEO declared that in 2023 and 2024 we will donate $1 billion for decarbonization and decrease of energy consumption for our own production plants, which means that he added another $1 billion, which is a lot of money, of course. And today, as the Total Energies Group in the Czech Republic, we have 3 large production companies employing over 1,000 people. We have another extra company that produces batteries, and then Hutchinson Automotive. And we immediately started working on specific examples, such as solar panels. That's the easiest thing, but also the change of the cogeneration unit in our asphalt production plant, the exchange of filtration technologies, and all of that has some effects. Besides economic effects, also the decrease of emissions and the projects that have been approved. And we do need to find the money for that, and our central office actually declares that they want to actually invest the money there. And those lead to 40% decrease of energy consumption in all of our operation plants in the Czech Republic, for example. When it comes to an example to our clients, just as Mr. Hanuš mentioned, what Komerční banka is doing in terms of consulting or some theoretical level, we being transformed to a multi-energy company, and we have the different types of energy, are going a bit further, and with large customers, we are dealing in 2 phases. The first phase is the audit, as you called it, and sort of surveying of their energy situation. Together we then sit down and set some goals in the areas of decreasing CO2 by 2050 or energy consumption, energy efficiency, and then we're of course trying to propose some solutions. And now I'm speaking about all energy, so we can actually start with the fuel for their cars. So we are transferring that into practice, where the energies and their solution are being offered by us. Just 2 examples, perhaps. We are, for example, looking at complete energetic transformation of Amazon in Europe, which is of course a large customer because they are a technology company. And on the other hand, yesterday we read in the press that a Belgian company, cement company, Lafarge, which you may know from the Czech Republic, we signed an agreement to transform a Belgian power station to be the first non-carbon power station in the world. They are one of the largest emitters of CO2 in the world, and it's quite a large and complex process from different types of changes of energy
ale to prostě technologies. ten cíl, který jsme But the si goal dali, that we se snažíme set, aplikovat na we're všechny trying to oblasti. apply to A jenom all tady jako areas. jsem chtěl ukázat jedno číslo, And I které je just na wanted tom to show you grafu one vlevo dole. figure in this graph V bottom podstatě left. velmi často se mluví o tom, že petrolejáři, a zrovna Well, minulý we týden keep byl o hearing tom jeden oil and článek, gas companies. I že mají read hodně an velký article řeči o about tom, that. jak budou dekarbonizovat, jak They budou keep snižovat talking emise a how tak to dále, ale že ve decarbonize, how to skutečnosti v reduce podstatě the emissions, pokračují but in fact they are v nových continuing těžebních with aktivitách new a tak mining dále. activities and Nechci so on, so I jmenovat don't really want to naše name them. kolegy, kterých se to týká. Ale v tom But článku bylo, že the article also said that investují do they nových invest energií in ve new skutečnosti energies, mezi but 1 a in fact 5%. the investments are 1 minulý to 5%. týden ještě akcelerovali, Last řekněme, na té week prezentaci, we kterou náš top management měl our top pro management has a investory v New presentation Yorku, for our ten investors in cíl Europe, a and we v accelerated the příštích, target, a je to i and díky těm it's penězům, also který thanks to the inkasujeme, money díky that tomu we cashflow, který cash se in tam because of hromadí, the cash flow že that v we letech can 22 až accumulate in 25 up to budeme 2020 investovat up to 14 až 2025 18 we will miliard invest dolarů 14 ročně, up to ale z těch 16 billion 14 až of 18 dollars a miliard year, budeme but of this 33% will be invested purely in renewable což je ohromný energies, číslo, which je to is a zdaleka huge nejvíc number. ze všech This is by far the highest transformujících se, number jak říkají, if you look petrolejářů. all the Čili je transforming to oil and gas obrovská companies. So this is investice a a je huge to jenom důkaz investment, toho, tady je and pár it just příkladů shows toho, co and dneska it just shows děláme. some examples V of what we are doing máme now. In 30 Germany we have vodíkových 30 stanic, v roce hydrogen stations. 2030 In chceme mít 2030 we want to 150, have 150 elektromobility máme EV, 32 000 32,000 nabíjecích stanic v charging Evropě. stations in My Europe. jsme jedním We z are dvou one of největších the hráčů two společně se biggest Shell v LNG stakeholders a together cílíme with v Shell in podstatě na LNG, and we bio-LNG target jak at pro, bio řekněme, LNG lodní both průmysl, for tak pro the další. boats A and tam other nahoře industries, takový and hezký příklad, nice to je, example at the top, Sustainable Aviation sustainable Fuel, což je v aviation podstatě fuel, which is in pilotní fact a projekt, který pilot děláme project v that rámci we are Francie, conducting in France společně s Air France, together with kde Air na France, 3 letištích and we have dneska 3 airports dodáváme where we v supply podstatě letecký petrolej, který ze 30% kerosene, which contains 30% of biodegradable products, which means renewable product, which is made in our refinery in Marseille, and it's transformed to the biocomponent, so even planes in France use bioproducts, 30% of it. Skvělé, díky moc. To jsou velké. So these are really huge visions. I want to keep my fingers crossed. So let's look at the last company that is going to have a presentation today, which is ČEZ. So could I ask you for your introduction? Good afternoon, I am Kateřina Bouslavová. I'm the Chief Sustainability Officer in ČEZ, where I'm in charge of ESG department. It was established last June, so it's quite a new department, but of course the topic of sustainability has been resonating in ČEZ for a long time. Together with Vision 2040 last May, which was the accelerated strategy for the upcoming 10 years, what happens at the same time that we have a qualitative shift towards sustainability. So it's not just about the social responsibility of philanthropy or environmental protection and health and safety, soft issues, but it becomes an integral part of the business strategy, a strategic matter in terms of the risk and opportunity management. And the strategy has to meet several parameters. It has to be robust enough to sustain the crisis that we have ahead of us, and at the same time it must be adaptable enough so that it can respond to the crisis. So now we are at the stage when we are accelerating our accelerated strategy with another motivation. Of course, the motivation is to secure the critical infrastructure, to get enough supplies of electricity, heat and gas, and in fact this is the priority we have. Together with the state, we need to get a sustainable operation of the existing resources. We need to increase the installed input. So in fact, these are long-term objectives we need to do, and we need to accelerate them. In the short run, unfortunately, we have to increase the duration of the operation of the coal-fired plants. So we cannot close these plants because we need the electricity produced by these plants. So the sustainability, well, we can model it on a line.
But of course, reality is not a line. We deviate in the short-term horizon, and our mid-term objectives after 2025 and long-term objectives 2030 remain valid. This means that if we are slightly now increasing the carbon footprint, then we will have to do when the situation calms down. Of course, the planning is different now at the time of the crisis, but the important aspect or the shift, the major shift, which I think that the mic is off. Thank you. So it started with COVID, but at the end of last year, with the energy crisis and the bankruptcy of Bohemia Energy, where the last instance we are the last instance supplier now in charge of 1 million people, and we took over 400,000 clients, and we didn't have the pre-agreed contracts for these clients, so it was let's say, a huge challenge for us to cope with these new customers, also given the social aspects. And at the same time, the crisis got deepened with the Russian attack on Ukraine. So to us, the integration of the ESG pillars, of course, we know that they influence each other. Our carbon neutral strategy is about fair transition, so that our employees are also taken care of, so that the communities and regions where we do our business, we really want to make sure that we have stable supplies. But now the point is that the energy crisis should not result, does not deepen the social issues that we may have. It may be a starting point for some further unpleasant situations. So this is quite a big task. So the strategic task is to have a stability of supplies, which is priority number one. And the other thing is, of course, we need to communicate with customers. We need to help the customers. We are a transparent supplier. We have fixed prices. No one is changing the prices. No one terminates the contract. So the clients that are covered by the fixation can be sure that the contracts will not change. The customers who have contracts for an unlimited period of time, of course, we are trying our best not to change the price list. But of course, the new customers, the new clients that are in the that started joining us last year, of course, the situation is quite different. We don't offer a spot contracts at all because we find this disadvantages, and we don't want to get the customers into unpleasant situations. Mikrofon, jo, slyšíme, super. Než budeme mít ten další, díky moc za to úvodní slovo. So thank you very much for your introduction. Climate neutrality, of course, it's something that will take years. A number of advanced countries plan this to take place after 2030, 2050, and energy shows why it cannot be different. If we look at the nuclear power plants, you have 15% plus planning. Coal-fired plants, it may be a shorter duration, but still it will take a long time. So how did you manage to shorten the target from 2050 to 2040? Well, we have several aspects there. The first is our vision 2030. We made an evaluation of this after a year, and the approach of ČEZ to sustainability is based on data, and it's based on the latest scientific knowledge. So we are trying to be analytical. We are looking at the most accessible models. I also want to say that science is not religion, so this is an area where we have critical discussions, and our figures show that we should be capable of achieving this. At the same time, the impulse was also Repower EU, where decarbonization has a strategic dimension. We really want to be independent of fossil fuels. And to be honest, it's also competition-driven, because we are working in a very competitive environment. We have ratings that are based on publicly available information. And if you look at most of our competitors who joined the carbon neutrality by 2040 or even 2035, we had to look at whether we would be capable of doing it, because then we would be lagging behind.
if we lag behind, it would have an impact on our finance. So we are the first Czech company that was validated SBTR validation for carbon neutrality, and this is a great assistance for us because if you communicate with banks or insurance companies, this helps because the banks can really assess the financial health, but experts on environment in all kinds of areas, this is quite demanding. And to make this analysis in a branch office in Prague to analyze our strategy is such a demanding exercise. If we provide this validation, it opens the door in all the banks and insurance banks. So this is also a motivation, financial motivation. It's a business decision, and at the same time, the long-term is BTR objective because these are huge emitters, and we want to keep the objectives. So first, the audit validation was for 2050. We thought we would have it, but we made some calculations to find out whether we achieve it. The coal commission recommends that coal mining should be closed down by 2038. So I think the objective is quite objective, but I don't have a crystal ball, and I don't know what the technologies will look like in 20, 15 years. I'm an optimist, so we are getting ready for the transition to hydrogen, but we don't really know what it's going to look like in practice. But the highest emissions should be really realistic, and I hope that we'll get the validation for 2040 with a short period of time. And to us, as part of the non-financial rating, as mentioned by our colleague, this makes it possible for us to be transparent to our customers. We don't pluck it out of the figures of the air. We can confirm the figures. They are supported by third parties, which is essential for communication and reputation of the company. Looking aside households and looking at customers such as municipalities or small companies, are you monitoring some sort of shift there, be it to photovoltaics or some other types of energy? Do you see any substantial shift there in the majority or some part of the customers wanting to invest into something else, or rather postponing perhaps their investment? We are following the increase of the demand from all three sectors, be it companies, public, as well as private households. There is the interest in photovoltaics, but also heat pumps, saving projects. In 2021, we organized, we have saved approximately £250 million through 30 projects, and currently we have over 300 such projects running, and the interest is increasing. There's huge potential. If you look at the infrastructure of hospitals, schools, kindergartens, the possibilities of insulating these buildings, renovating them, this crisis perhaps is an opportunity that will actually force us to be better economy managers and not waste energy that is yes. Do you also wear sweaters in offices? Yes, we did decrease the temperature in our offices to 20 degrees. It can't be increased in our administrative building. I'm not speaking about operational buildings, but the operational buildings also, during the last 5 years, have already saved dozens of percent in energy, and it also invested in modernization, digitization, better, clever technology. So that's a long-term thing, and right now we are trying to contribute short-term in order to save about 15%. Our forum is slowly coming towards its end, but let us give some more room to questions from the audience. I have a question to Mrs. Bohuslavová. Your daughter company has made a decision of
having their bonus of zero. And I have to admit that ČEZ Energo is a daughter company of ČEZ SK, and I don't have any specific information regarding that because my section is very central. I can try to find out, but yeah, I can pass on the contact actually. Skvělé, díky. Excellent. Máme ještě nějaký dotaz? Nebo... Anyone else? Nevidím. Tak v tom případě mi Not dovolte... the case. Jo, pardon. Aha. Thank you very much for this very interesting Děkuji za tuto velice zajímavou část. Ještě jednu věc k tomu. Až doteď mnoha průmyslových odvětví, ale také i dalších odvětví jsme neustále zvažovali capex a potom, kolik energie se vlastně spotřebuje na životnost strojů nebo vybavení. Velmi často jsme během životnosti a strojů jsme vlastně zaplatili o hodně více do energií, než za provoz těchto strojů a nyní to není několikanásobně, ale jde až více desetinásobně. Takže máte pocit, že je zde teď prostor pro investice do lepších strojů, které jsou vlastně efektivnější, tak aby to snižování spotřeby energie bylo efektivnější. Jak se na to díváte? Někdo se chce ujmout odpovědi? Můžeme asi postupně. Perhaps we can go one by one. Jak na to, kdo se svého pohledu odpoví. Quite curious My se how vlastně people are going to setkáváme respond. vlastně s tou technologickou obměnou, We are zejména právě s pohledem na úspory encountering energie. the technology exchange, especially in relation to energy neexistuje, saving. myslím si jedno I řešení think pro that there is všechny. no one Na solution jedné for straně chceme od těch all. firm, aby On one hand, we want the companies to automatizovali, digitize aby and vlastně automate jakoby se technologicky posouvaly and to dál, ale to move on samozřejmě technologically. Also with regard to a higher ratio of machines pravděpodobně bude znamenat, že compared ta to human spotřeba energie se work, zvýší and a that zvýší se i may uhlíková stopa actually a tak mean and dále. that will mean Takže, that ale the zároveň je energy to jako consumption žádoucí will jev increase a and paralelně thus s tím also bychom the rádi carbon jakoby celkovou footprint. spotřebu But at the energie same time, snižovali. we'd like to decrease energy našeho pohledu, consumption. So from our perspective, by neměla řekněme, ten tlak jakoby na to, na snižování uhlíkové stopy, si nemůžete zabít ten biznis, takže jakoby my se primárně koukáme na to, aby to jako biznisové fungovalo, aby to technologicky fungovalo a zároveň ale při tom rozhodování by to nemělo být jenom o té efektivitě, jako řekněme, technologické, ale mělo by to být ten energetický nebo ten ekologický aspekt by měl být součástí toho uvažování. A vnímáme vlastně strategicky, že to je vlastně jakoby to poselství toho Green Dealu, protože jakoby ten pohled, řekněme, na dopady na životní prostředí by měl být součástí každodenního rozhodování té firmy environmental impact or the impact on the o environment in our business, in our production, and that's what we should be doing in the future. Yes, I do agree, and I think that we have to make a profit, because if you crash, that's the end of your sustainable operation, because there will be no operation. So any investment jakékoliv rozhodnutí, and any decision má být udržitelné, zelené, that has to be sustainable, green, or whatever, however you call it, has to make sense business-wise. And at the same time, I agree that you cannot just look at one parameter. I cannot say that electric cars are green because an electric car is green if I use batteries that pollute the environment elsewhere in the world, in Africa, where they are actually employing children in the mines in Congo. You have to see the whole chain, and for us it means the ethical business and the definition from the United Nations environmental sustainability perspective. So if I decrease my emissions, but someone else's emissions just increase because I only shift the problem elsewhere, that's how it doesn't work. And we look at the whole life cycle of things. And I think the legislation that is upcoming, and I never thought that I would speak positively about bureaucracy, but I think the legislation benchmarks all things, and they're saying what's ethical, what's due diligence, what's sustainable, etc. And it's not for every company just to define their own. Já bych v rámci teda odpovědět na ty OPEXové náklady uvedl jiný příklad, který není jako změna technologie.
ale při dnešní volatilitě a v podstatě extrémním nárůstu cen energií si myslím, že je důležitá ta stabilita těch cen. A Škodovka tady před chvílí mluvila o PPA smlouvě na 15 let na energie a to je jeden z těch příkladů, který my úspěšně rozvíjíme v současné době, říkáme PPA on-site smlouvy, kde v podstatě nabízíme tomu klientovi samozřejmě s určitou úsporou oproti běžné ceně, protože tam neplatíme distribuční náklady, neplatíme tam daně a tak dále. Nabízíme to, co je ještě důležitý, a to je, že za něj realizujeme tu investici a on má transparentnost těch OPEXových nákladů. To znamená, dneska ve většině evropských filiálek, dnes jsme v České republice, brzy s tímto programem přijdeme taky, Često mimo jiné dělá taky, tak realizujeme jak u menších, tak u větších B2B průmyslových klientů vlastně model, kde realizujeme, investujeme za něj, za toho klienta a on má na dlouhou dobu určitou stabilizovanou cenu, se kterou může počítat ve svých nákladech, což si myslím, že je taky jedno z příkladů. Zajíčku, chcete reagovat? Asi moc ne, skoro všechno tady bylo řečeno. I think everything has been said. I would just really like to wish that what's been mentioned by my colleagues, the business is important ultimately, because it's great. The best way to decrease emissions would be to switch off all the heating plants, but we wouldn't decrease the emissions ultimately, and that's what's been happening in the Czech Republic. The heating plants are paying CO2 tickets, they pay, and our greatest competitor is not ČEZ or ČEZ-ESCO or TB in Brno, but it's the little boiler on the wall, because the customer will have a cogeneration unit and they will switch off their boiler. I don't understand the national policy that we are paying for the emission. Řekni to. On se odpojí. We are paying for the emission allowances, and yet the boiler doesn't. It doesn't change the situation, but we are harmed business-wise, and the only reason being that the boilers don't pay. We have costs, €100 per allowance, our competitor doesn't. It's as if you said that I will run with Usain Bolt, and if I outrun him, if he has 200 kilograms in his backpack, and that's what's happening. So, if we are to look at it from a business perspective, we have to have equal conditions for everyone. If we do not have equal conditions, then the results will be bad. And if we don't have cheap and long-term acceptable energy prices in Europe, Europe will be better in emissions, but not because of its safe, but because the business will just leave and it will disappear elsewhere. No one will be interested anymore. Yes, this has been heard several times, and I think it's one of the conclusions of this forum. Sustainability as a business opportunity, something that enables us to innovate and develop new markets, which is something that we certainly don't want. We speak about it gladly. We want the real deal, not the Green Deal just. We see it in every sector between our members, which means that if there are no steel workers, they will be there in Asia, and the business implications will be worse. So I'm very glad that this forum has actually confirmed it. We have actually concluded more or less in time. I want to thank you all for your attention and the speakers for coming, and I would like to ask Joelle again to repeat her invitation to the cocktail. Okay. That's all from my side, and I would like to ask you now. I think you will invite the others for the glass of wine for the afternoon session. Díky všem. Thank you everyone for coming. Yes, if you are available ano, pokud máte možnost za 1 hodinu v 16 hodin v pavilonu V na stánku 33 budete vítáni
na naší akci. Děkuji vám.